ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਿਸੂ वाले पासे आवो। सब नु बहुत ज़्यादा सलाम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद की बीवियाँ थी वो किस तरह अनजान लोगों के मुंह में अपनी छाती डाला करती थी। जिस तरह एक माँ जो है वो बच्चे के मुंह में अपना दूध डालती है उसको पिलाने के लिए, उसी तरह मोहम्मद की जो बीवियाँ थी वो दूसरों के मुंह में अपना दूध डाला करती थी, अपनी छाती अपना थान जो है उनके मुंह में डालती थी। अब मैं क्लियर कट बात इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, और इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है कि मैंने क्या कह दिया, ओ मैंने गुस्ताखे मोहम्मद से वाइफ कर दी। गुस्ताखे रसूल तो है ये, फिर गुस्ताखी मोहम्मद वाइफ गुस्ताखे आयशा मैंने कर दी, क्योंकि सबसे छोटी बीवी तो वही थी ना, फेवरेट वाली। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, आपके मुंह से भी पानी आ जाएगा, दूध तो नहीं आएगा, पानी आ जाएगा। तो ये मैं आपको ख़ास करके जो उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, पंजाबी, बंगाली, आपके लिए बड़ी अच्छी ये सबूत है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए हिंदी पढ़ देता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये क्योंकि मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स जो वो उर्दू बोलने वाले हैं इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे एक बंदा था जिसने कोई एक बेटा लेके पाला था अपने घर में, तो उसको डर था। ये देखिए यहाँ से पढ़ देते हैं कि किस ज़माने में मुंह बोले बेटे को लोग अपनी तरफ मंसूब करते थे और उससे उनकी मिरास भी दी जाती थी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में आयत उतारी और फलानी आयत जो भी थे। हम नीचे जाके जो हमारा मेन टॉपिक है वो पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल हम सालम को अपना बेटा समझते थे। सालम एक लड़का था, आदमी था, वो मेरे और अबू हजीफा के साथ एक ही घर में रहते थे, ठीक है, और मुझे घर के कपड़ों में खुला देखते थे। अब अल्लाह ने मुंह बोले बेटों के बारे में जो हुक्म नाज़िल फरमा दिया है वो आपको मालूम ही है, लिहाजा आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। यानी कि वो औरत जो है वो हुजूर से पूछ रही है। तो हुजूर नबी कराम ने, मैंने ये पढ़ना चाहता वसल्लम 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 ने फरमाया उन्हें दूध पिला दो। क्या उसने कहा? ये मोहम्मद देखो एक औरत को क्या कह रहा है कि आपके घर में जो बेटा है जो आपने लेके पाला है उन्हें दूध पिला दो। चुनाचा उन्होंने 5 घूंट दूध पिलाया। यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत है, 5 घूंट नहीं, इनके 5 उसको चुस्के लुवाए कि 5 दफा उसने अपने थान जो है उसे चसवाए, और वो उनकी रजाई बेटे हो गए। ओके, अब रजाई पता नहीं, वो रजाई जो हम ऊपर लेके सोते हैं इकट्ठे, शायद वो वाली रजाई कह रहे, या रजाई मीन के रजाई तौर पे बेटे हो गए, पता नहीं, ट्रांसलेशन जैसे मैंने आपको बताया। फिर नीचे जाके देखें तो ये जो है आयशा अल-मोमिनीन जो है, अल-मोमिनीन ये जो मोमिनीन की माँ है हज़रत आयशा, उन्होंने कहा कि अपनी बांजियों और भतीजों को हुक्म देती थी कि वो उस शख्स को 5 घूंट दूध पिला दें जिसे देखना या उसके सामने आना चाहती हों। तो ये आयशा ने फरमाया हुजूर की बीवियों को कि वो 5 बार दूध पिला दें, अगरचे वो बड़ी उम्र का आदमी ही क्यों ना हो। ये आप देख सकते हैं कि क्यों ना हो, वो बड़ी उम्र का ही आदमी क्यों ना हो, वो उनके पास आता जाता। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सलमा रजी अन्हा और देगर अज़वाज मुतहरक ने इस किस्म की रज़ायत का इनकार किया। अब बीवियों जो थी वो कहती है क्या ड्रामेबाजी हो रही है, जब तक कि दूध पिलाना बचपन में ना हो। और उन्होंने मोमिनी जो आयशा है उसे कहा अल्लाह की कसम हमें ये मालूम नहीं, शायद ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिर्फ सालम के लिए रुखसत हुई, ना कि देगर लोगों के लिए। अब वो राजी नहीं थी कि हम ये हरकत क्यों करें। देखो कि मोहम्मद की बीवियां जो है वो मोहम्मद से भी ज्यादा ज़हन रखती हैं कि जब तक उन्होंने कहा कि बचपन में माँ एक बच्चे को दूध नहीं पिलाती और उसमें ममता नहीं होती, तब तक वो प्यार मोहब्बत रिश्ता कायम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद ने क्या कहा कि दूध पिला दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी आयत जहाँ पे ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो कि बेस्ट है, ठीक है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड ब्रेस्ट फीड हिम, उस औरत से कहा कि उसको दूध पिला दो। शी सेड
He had a beard. उसके तो मुंह पे दाढ़ी भी है, ठीक है ना. He said, breastfeed him, फिर भी दूध पिला दो. And what will take away the displeasure in the face of Abu Hanifa? अबू हनीफा वो इसका हस्बैंड था इस औरत का, तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि घर पे जवान बेटा रह रहा है जो मेरा अपना खून नहीं है, वो डरता था. तो हुजूर के पास ये भी औरत गई और इसने हुजूर से ये मशवरा लिया. तो उसने क्या कहा, बाय अल्लाह कसम खा के कह रही है, नेवर सा दैट ऑन द फेस ऑफ अबू हनीफा दैट आफ्टर, कि उसके मुंह पे फिर वो गुस्सा कभी नहीं आया. तो ये दोस्तों मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि सुनन इब्न निसा जो है इसको पढ़े, सहीह मुस्लिम पढ़े, सहीह बुखारी पढ़े, तो फिर आपको पता चलेगा. अच्छा, यहाँ पे एक साहब फरमा रहे हैं कि सकलिंग जो चूंगना है, वंस और ट्वाइस डज नॉट मेक मैरिज प्रोहिबिटेड, कि अगर आप एक या दो दफा चूंगे, चुस्की लगाएं, तो वो मैरिज को जो है वो अनलॉफुल नहीं करता. लिहाजा आपको लाजिम है कि आप 10 बार उसको दूध पिलाएं. फिर ये 10 से 5 बार हो गया था. दूसरे सबूतों में आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी सुनन निसा जो है वहाँ पे भी हुजूर ने फरमाया कि ब्रेस्ट फीड हिम, ठीक है ना. और जैसे आप जाते हैं अगली आयात में तो आपको पता चलेगा कि ये कुरान में कहाँ पे उतरी थी. ओके, तो वहाँ पे आयशा फरमाती है, The verse of stoning and breastfeeding an adult 10 times was revealed. कि जो कुरान की आयत है, जो लोग अरबी समझते हैं प्लीज़ ये आपके लिए अरबी में पैसेज है, जो उर्दू में पढ़ते हैं उनको मैंने उर्दू में दिखा दिया है, और इंग्लिश वालों आपके लिए द वर्स ऑफ स्टोनिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये जो पत्थर मारने के बारे में, जो औरत ज़िना में पकड़ी जाती है उसको पत्थर मारने के बारे में और दूध पिलाने के बारे में एक जवान आदमी को was revealed, कि ये उतरी ज़रूर थी आयत. And the paper was with me under my pillow, और जो पेपर है जिसके ऊपर ये लिखी थी वो मेरे तकिए के नीचे था. When the messenger of Allah died, जब हजूर की वफात हुई, we were preoccupied, कि हम वहाँ पे मसरूफ थे, with his death, उसकी मौत में हम मसरूफ थे जनाजा वगैरह में. And a tame sheep came and ate it, तो जो एक थेम शीप है, जो एक भेड़ का बच्चा होता है, वो आया और उसने वो पेपर खा लिया. The verse was abrogated in recitation but not ruling, लेकिन अभी भी ये रूल होती है कुछ अरब कंट्रीज में जहाँ पे सहाबा कराम और बड़े बड़े मौलवी ये कहते हैं, जी ओ मेरी नज़र में आपके बारे में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा दूध हो जाए 10-10 बार. तो यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ. So I suckled him, and what was there in the heart of Abu Hudayfa disappeared. तो यहाँ पे हुजूर ने जो है उसको हुक्म दिया था कि आप उसको जाके दूध पिलाओ. ये अरबी में भी है, और अगर ये बोलता है कोई कि ये सहीह मुस्लिम नहीं है, बुक 8 नहीं है, हदीस 34-25 नहीं है, तो ये डोनेशन पे आप क्लिक करें, तो जब आप उनको पैसे देना चाहेंगे ये वेबसाइट वालों को, वो कहेंगे सब सच है. वैसे ये हदीस जो है ज़ईफ़ ही रहेगी, कमज़ोर रहेगी, लेकिन जब उनको पैसे देने लगे तो फिर वो कहते हैं कि हाँ 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 दिस इज़ करेक्ट, ऑफ कोर्स सेंड अस द मनी, डोनेशन सेंड कीजिए. और ये सारी हदीसें मैंने आपके सामने एज अ प्रूफ रख दी है. ये बिल्कुल वही वो बकरी जो अंदर आई और इसे खा गई, ठीक है ना. तो ये 10 बार जो है, 10 बार एक साइड से 10 बार दूसरे थान से दूध पिलाना जो है वो ज़रूरी है, ताकि इस्लाम में आप किसी को अपना बेटा बना सको. तो हुजूर के घर में जितने भी लोग आते थे तो वो पहले हुजूर की बीवियों का दूध पीते थे, उनके थन मुंह में डाल के उनको शकल करते थे, चूंगते थे, ताकि वो उनको अपनी माँओं के बराबर समझे. तो हुजूर की जो वाइफ्स हैं उन्होंने फिर इस पे एतराज़ किया, और ये जो 10 बार ब्रेस्ट फीडिंग है उसको कम करके तो 5 बार ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये उन्होंने मुतारफ़ करवाया कि 5 बार होनी चाहिए, 10 बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. ये देखें, सो इट वाज एब्रोगेटेड, कि वो उस पे बहस मुबासा हुआ, उनको तब्दील किया गया, और फिर 5 टाइम्स सकलिंग्स पे उन्होंने इसको डाल दिया कि 5 बार अब ये दूध पिएंगे जो मोहम्मद की बीवियों के थान है
وہ 5 بار منہ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے سارے ثبوت ہیں، یہاں پہ حدیث نمبر، بک نمبر، اور جو کہتے ہیں کہ انگلش میں وہ حدیثیں نہیں ہے تو پلیز آپ یہ حدیثیں جاننے کے لیے نیٹ پہ جائیں، اپنی کتابوں میں جا کے نہیں ڈھونڈیں، کیونکہ 2 طرح کی ہوتی ہیں یہ حدیثیں، آپ کی نمبرنگ جو اس کی ہے، یہ sunan.com میں آپ جا کے لکھیں گے وہی شو ہوگا، اور جو اردو میں آپ کی کتابیں ہیں ان میں تھوڑا ڈفرینس ہے، وہاں سے آپ جا کے چیک کریں۔ اور یہ بالکل پروف ہے کہ دودھ پینے اور پلانے کے بارے میں حضور نے وہ گند آپ کو بتا دیا کہ جس سے آپ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ عورت کے آپ دودھ پکڑ کے منہ میں ڈالو گے تو دودھ تو وہاں سے آئے گا نہیں، کیونکہ جب تک ماں جو ہے وہ پریگننٹ نہ ہو، پھر وہ بچہ ڈلیور نہ کرے، پھر وہاں سے دودھ آنا شروع نہ ہو اور بچے کو وہاں سے ممتا کی طاقت نہ ملے، اس کی ماں کبھی نہیں بن سکتی، اور وہ اس کا بیٹا بھی کبھی نہیں بن سکتا۔ اب عائشہ جو ہے اس کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا تھا، تو وہ 18 سال کی تھی جب محمد صاحب پھڑک گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب 18 سال کی بچی کے دودھ کا منہ میں ڈالو گے تو پھر ماں تو وہ آپ کی نہیں بنے گی آپ کے بچے کی بن جائے گی محمد بہت زیادہ لبڑ کٹا تھا، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس حدیث میں یہ دیکھیں صحیح اتھینٹک، یہ صحیح اتھینٹک ہے، تو یہ حدیث ہے صحیح المسلم، صحیح اتھینٹک ہے۔ ایک تو کہتے ہیں نا یہ ضعیف ہے، کمزور، اتھینٹک کا مطلب ہے جو مضبوط ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ حضور نے بالکل وہی حکم فرمایا ہے، سکل ہم، کہ اس کو چنگواؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ She said, how can I suckle him as he is a grown up man؟ کہ وہ تو ایک آدمی بن چکا ہے، کیسے میں اس کو دودھ پلاؤں؟ اللہ سے مسنجر smiled، اور اس کی ہنسی بھی نکلی سالے لبڑ کٹے کی، and said, I already know that he is a young man، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ Amr has made this addition in his narration that they participated in the battle of Badr، کہ اس بچے نے جنگ بھی لڑی تھی، لہٰذا وہ ایک گرون اپ مین تھا، وہ بیٹا نہیں تھا، بچہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی حضور نے حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ اب دوستو آپ کے سامنے ہے یہ سارا گند، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جس کو حضور، جس کو عالی شان، اور جس کو بلا 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 بلا، وہ خود ہی اپنی بیویوں کے جو تھن ہے وہ لوگوں کو چنگواتا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ دیکھو کہ جس نے زنا نہیں بھی کرنا، جس کا موڈ نہیں بھی بننا، وہ بھی ایسا ہی بولے گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا مجھے نوٹ وہا میرا موڈ بنے، تو وہ بھی محمد کی بیوی کو یہی کہتے تھے کہ ہمیں دودھ پلا ہمارا موڈ بنے۔ تو یہ موڈ شوڈ بنواتا رہا ہے خود ہی، جو گناہ نہیں بھی ہونا تھا وہ اس نے کروائے جان بوجھ کے۔ یہ سارے ثبوت آپ کے پاس ہیں، اور جو لوگ باقی ویڈیوز کے بارے میں سچائی جاننا چاہیں، یہ میرا چینل ہے ریئل اسلام، اس کے اندر آپ کو ساری ویڈیوز ملیں گی۔ شیطان آپ کے ناک میں سوتا ہے، شیطان آپ کے کان میں پیشاب کرتا ہے، قرآن جو بکری کھا گئی، محمد نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ سیکس کیا، اور جمعہ آپ کس لیے پڑھتے ہو، اور اللہ کون سا بت تھا، اور محمد کے منہ میں شیطان نے اپنے الفاظ کیسے ڈالے، اور محمد کے اوپر جو کالا جادو چل گیا تھا، اور جو عائشہ کو فرشتہ نہیں نظر آیا تھا لیکن محمد کو آیا تھا، اور محمد جو ہے اس نے لوگوں کو اپنا پیشاب پلایا۔ اور ایک ویڈیو یہاں سے یوٹیوب نے میری ڈیلیٹ کر دی ہے جہاں پہ محمد نے لوگوں کو اونٹ کا پیشاب بھی پلایا، لیکن وہ ویڈیو واپس آ رہی ہے، اس میں تھوڑی چینجنگز کر کے ہم یہاں پہ لگائیں گے۔ دوستو آپ کو بہت زیادہ ویلکم، یسوع کو قبول کر لو جو حقیقی جج ہے، جو آپ کو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، معافی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب اس کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ کے بازوؤں کے بال جو لو کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں طاقت ہے۔ یسوع کو قبول کرو جو پھر آنے والا ہے، اور آ کے آپ سب کو ساتھ لے جائے گا، اپنوں کو ساتھ لے جائے گا۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون، اور میری لینگویج کا مائنڈ مت کیجئے، میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ محمد کی جو حرکتیں ہیں ان کو کس طرح سے میں مخبل میں لپیٹوں، کیونکہ اس کے الفاظ سے مخبل بھی گندی ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو الفاظ بھی گندے لگتے ہیں۔ God bless you everyone, see you soon in the next video، جو کہ میں محمد کے بارے میں بنانے والا ہوں، اور اس محمد کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ محمد کی جو پیٹھ مبارک تھی، اب مجھے نہیں پتہ اس کو پنجابی میں بولے تو محمد کے چتڑ مبارک، انگلش میں بولنے تو محمد کی ایز مبارک، the holy as of prophet محمد
ہم آپ کو شو کرنے والے ہیں کہ اس کا کیا کمال تھا۔ گاڈ بلیس یو، بائے بائے، سی یو۔